Damai di debatana sumurung sian saluhu naroha, ima mangaramoti ate-ate dok pikiramu nabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata di hamua manaim dodo nami pungal siroha di bagasan kuari Tuhata Yesus Kristus. Adorong sohuzaha turbuk zamitaon na berjolo amanginang saotik klarifikasi. Taringok tu molo diberek kamu di acara di warta teh. Perjamita minggu siang perdita ria di Borusi Majutak. HP jongjong namar jenggot namar kumis sate. Sotong salah ay naong gabi buruk bawa donaing perdita riaon sotong songoni. Amanginang jadwal nami hiado borhak tu jetun. Jadwal nami hiado di si alai tang diboto nasida neng rohami tu si. Jadi gabe adong perjamita di si di pamasuk nasida. Jadi hupikir daripada somar zamita hami tumagom ma negatiho perdita riaon naik kopagi do siakian ate. Ima kronologis ni acara ya teh. Sotung syukur-syukur rohamu nong gabe buru nong gabe bawa do perditaon waing narohamuan no nate. Ima sautik hurian itu hata di hamu amanami do nami. Barita las niroha jamita di minggu padua hodung Trinitatis di minggu tasadarion. Imatar surat di sadar raja-raja biddu 10 sia. Mamuka misian ayat 15 sahatu ayat 20 sada. Marsika soreng mahita maja. Alainin na Jehovah matu ibana. Nunga mula mahotu hian tutukan Damaskus. Lau mahotu si jalamiahi masih hasail bain raja gumong gomram. Jari manang ise na maluas yan podang ni si Hasael. Ikom mate bunon ni si Jehu may. Jala manang ise na maluas yan podang ni si Jehu. Ikon mate bunuan ni si Elisa may. Dungi mardalam ma si Elias yani gabe jupangsa si Elisa anak ni si Sapat. Tongon maninggala ibana doho 12 pasang horbo di jolona. Ibana sadiri mangolat-olat pasang na pa 12 hon ni. Dungi didapato si Elia ma ibana laos dilukupon sape-sape na tu ibana. Dungi mula maibana siya labungna, jala dibuat sa pasang horbo laos dipotongi doi. Udah ni horbo itu dipake marmasak juhuti, jala dilehon panganon ni akan aposona. Dungi borhak maibana mangihutun si Elia, gabe parhaladona, ido ianggo sahana. Hurian itu hata di hamua manaim do nami pungalah siroha di bagasan guari Tuhata Yesus Kristus. Adong berita namar dong apoda taringok tu turpukta di bagasan minggu. Adong sahala supir. Naung berpengalaman marpuluh tahun mabuan sada barang manang na ekspedisi teh. Jadi ngasoma limana mangulahoni nak kening di sada tiki neng borhak maibana mabuah barangon tu sada pulau. Jadi totu ikon menyeberang kapal do ibana. Alai ditongani perdalanan na manginang, jupang di mana mas sekumpulan manang na segerombolan ni horbo. Ngay boto hamu horbo ate. Lebat do mardalan molo di pasar, jala hera pasar na do pasari molo ngapa jupang gerombolan ni horbo on. Jala sa sitong na nunga marsak supiri nakikola di bereng rombongan ni horboi. Jala mardomu waktu ni mana pengasopit laho mengejar kapalon.
Alay dang mungkin langgaron na horboi sudi. Marnangek-nangek may bana, nengek di huton horboon, bay mamalua siya dalani. Jala dung malua horboi di hojo ibana ma, jala sahat do ibana tu pelabuhan. Alay pito Roma, nah kuda di kapal madok, bahwa kapal akan segera berangkat. Jadi dang dohok be supironak ini. Diberengi mana ma kapali memutar ngalau be menuju sada pulau nak kening neneng si tujuannya. Habis doh muru ibana di bagasar rohana marungutungu ibana mangamu ibana kesal sadiri ibana di tonga-tonga di ngoluna. Saya disalahoni mana manak kening horboi, disalahoni mana masudi situasi narotu bagasar dirina mati song matehe nakik korboi gabe subui iba menyeberang gabe terlebak ma barangon inna rohana jala say mangamuk may mana di bagasad diri na mangina. Alay dalam tempo sa jomnay di bege iba nama berita bahwa kapal naneng si tujuan nenak kening naneng mabuan ibanay nunga harom tenggelam jala pola do mati do sudi nasa pangisi ni kapali. Jadi sian namurukyat di mana nak kening mangamuk do ibana jala marung tunggu do mana di bagasan dirina alai hola di bege ibana nak kening ngaharom bi kapali. Gabe di lopi imana matangan na martangiang may bana tu de bata. Maulehate ma Tuhan. Tuani manakiro horboi. Asadang doho tau hape salpu sian hasiang anon. Inna ibana ima nak kening tangiang ni bana. Alani do amanginang hureni tuhata ahado neng dohonon na disi. Jala ahado hadumuan ni caritai nak kening taringok tu jamita tau. Na pasti na parjolu hirasongonima pakilalan ni si Elia di turpukona te. Sanga do marungutungu si Elia. Pola sampai martabuni ibana tu bonani hauta datada. Jala lari ibana tu berseba martabuni ibana alani sogoni rohana. Jala kesal di basar rohana di bagasa dirina. Ala dihilala ibana dangadong gunana loja ibana mangalo Raja Ahab do si Isabel nak kening. Ala dialo imana do Raja Ahab nama nobba de batabal pola sampai di matehone mana 450 halak dewa bal ni Raja Ahab doho Ratu Isabel. Perasaan ni mana nunga dinggani mana nunga heba imana di bagasa ngoluna alai dipikir imana jala ternyata dang dipaluas debata dope di siate. Lapatan na di si tong dope margogo Ratu Isabel laho mangi topok ko sana lau bunon ni ibana no nakini si Eliai ala nang dipamate si Elia 450 halak dewa bal. Molo pikiran ni bana nakining ala nung atalu debata bal ni si Ahab doho si Isabel totu menyerama jala porsiama Raja Ahab tu debata dohot aka pangisina. Alai ternyata justru marbalik jala lam tubuh do rimasni si Isabel jala marjaji ibana iko bunon na nakining si Eliai ala nenong dipamate ibana 450 halak ima dewa bali. Jadi dipikiri mana nakining ngaluja au ngahupa tuduhon hadirioku laho mangalo debata bali nakining nomor porang ibana alai tong dope di paluas jahuba hira di paluas jahuba dope si Isabeli laho mamatehon ibana. Alanido secara jolma tentu adong do biar di bagasa dirina jala borak memana martabuni memana naking tu berseba dituruni hau tada tadai jala disimai mana bodom jala paima di molo di pikiran ni ibana di somma bulus mate hau ni mana te haru dibuat Tuhani manyak kosakon ai tang marlaba na hula di bagasan natikyon inna ibana. Jadi alanido manginang hurin itu hatta lari ibana sian kenyataan di tonga-tonga ngoluna jala justru molo lari pe mana sa kenyataan ni justru gabe mana ba masalah dosa sitong nate. Jadi songoni do nang hita jolma. Olo do hita lari sa kenyataan. Molo godang masalah ta jala taulahon hiranong gudang na taulay di tonga-tonga ngoluta hiranong tikos pangulota di tonga-tonga ngoluta jala merasa olo do hita bangga di bagasa diri tenak kening
HP sasitong na dangi ala ukurata doi naong gudang ta ulahon. HP ukuran ni debata dangi dope. Jadi olo do hita gabe madele, olo do hita gabe marsak, olo do hita gabe marukil, jala mungkin olo do hita gabe muru di bagasa dirita nak kening. Songon si Elia naong merasa ibana nak kening la marjasa ima marhite na pamatehon 450 halak dewa bali nak kening. Alani do muru do imana marado perdebata. Jala borra imana nak kening. Lari ibana, martabuni ibana songon natasaha di ayat tuluyate. Jadi alani do nak kening amanginang dihilala ibana do nunga songot tadiang nahapulonan dang be na olo madongani ibana. Jala dirajumi ibana holang imana namana porsia tu debata selenai tong do pe porsia tu debata bal imana ni sobbani Raja Ahab do Ratu Isabel nak kening. Alani do hurin itu hatta di sekitar podom ibana di tiki pertabuan nei di sido ro debata bertindak berpikir sian asing siap pikiran ni ibana nak kening. Molo pikiran ni ibana batu mago mau mati. Song bile bakube. Ngahula ho sonon tong do dilele Raja Isabel. Sohoni do pikiran ni ibana alai dang disi pikiran ni debata ate. Justru merbalik do pikiran ni debata marhite na disuruh debata suruh-suruan lah mama kuling ibana jala di dok. Hana ni ulam di son Elia. Lapatan na di siya manginang ditiki bodom do ibana di lehot debata ibana tugas na ubal gamu siate. Didok nak kining alainin na Jehovah matu ibana. Mula mahotu dalam muhian tukad Damaskus. Lahu matu si jalamiahi masih Hasael bahin raja gumonggom Ram. Jalamiahi do si Jehu, jalamiahi do si Elisa. Jadi mau pikiran ni si Elia nak kening bahwa nga sahibe ate di end nga habis be nga tamak be nga sahibe yon lo mamate tangadong be gunana be alay berpikir debata dang ido pe ujung ni padalanan ni ibana dangi akhir ni padalanan ni si Elia jala justru disuruh debata lo nak kening asa miakan nak kening imana tului nagabe ido muse mangitopon Raja Ahab doh Raja Isabel. Jadi adong tugas no balga na pinasahan ni debata di tonga-tonga ni nguluna. Alani do manginang hurin itu hatta molotajahan nak kiningi siani dapat tita mapigahal naboy gabe si piopotta uzu mangadopi hamaolok kita di tonga-tonga ni nguluta te songo si Elisa nak kiningi. Ahaman yang dohonon. Na parjolo sahali ima sada na di dulu pahon si Elia ima dakya HP ibana ditinggal hod debata. Iro neng doron. Dakya ibana ditinggal hod debata. Jadi alanido ido ro debata madapot di mana jala ido nak kining si ingotota Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amanginang molo marsak peho, molo marukil peho, molo heraso adong pegugum, molo heraso diatureho peho di bagasa dirim, adong do perasata soniate. Adang adong be hurasa gunakon na lo mamate au, adang adong be namba peduli honau. Asan adong be mabegi hataku, boy do di sadatiki soni pikirata, song si Elia nak kening, alay ta ingo ma dakya hape ditadikod debatahi tadi tonga-tonga ni nguluta. Jadi song ni nang si Elia, dakya ido na dilupahon ibana. Dakya ditadikod debata ibana, jala justru disuruh debatado ibana. Laho mangulahon akka na ulahon na dinggan di tonga-tonga ni nguluna. Jala justru no balga di ulahon nak kening. Jadi alanido jojo do hita mamereng di lalap pita paida masalata sa diri gabe so taida tu hatta Jesus na jonok di labung tate. Holan alani hamalotay, holan alani parukilotay, holan hasitotay do na jojo tabereng. Dang tabereng be Jesus nong adong di labung ta. Ibarat ni salah da na kamanginang. Molo marika danak, molo tinggang ibana, olo do luka dugul-dugul late. Molo saya dibereng mana dugul-dugul na lukai, saya jok-jok di mana lem gugo tangis na. Alanya ala na lukai do dibereng mana terus. Lem dibereng mana na lukai, lem gugo do tangis ni ibana. Jadi songoni do nak kita jol mate, saya lalap pita mamereng hahasitotta. Saya lalap pita mamereng akka parukilotta. Hapedang taboto, ngadi saping ta debata. Lahu mga puli do madongani hita. Imana parjul. Na padua honeng dohonon na di tonga-tonga ni turpo to na manginang
Ternyata dang sendirian si Elia, jala adong do hape 7.000 halak na setia tu debata, jala narade madongani ibana. Dakola ni bana, molo di pikiran ni bana nakining, salah ni bana naman na porsia tu debata, alay di tadi kod debata do pe 7.000 halak na setia tu ibana, na soolo manobba debata bali si Ahab do si Elia. Jadi dakola ni bana te. Molo pikiran na nakining, ay sahalak ko nama. Hape ternyata ditadikot debata dope 7.000 halak na setia tu debata jalan narade madongani ibana. Jadi dos masong nedok ne upasan alak bataki hotang binebe hotang pinulos-pulos unak komadele ay godang dope tudos-tudos idote. Jadi unang atur madele ate. Ay godang dope tudos-tudos. Jadi songon nido nang si Elia diripu ibana sahalak na nama. Hape ternyata di pudini ibana, adong 27.000 halak nai, na siap madongani ibana, laho manobba debata. Jalan na patoluhon na manginang hurin itu hatan yang dohonon na marhite turpukon, ima hauduhon manang nakapatuhan, ido sikap na niigili debata di akan na porsia di ibana. Kepatuhan, hauduhon, ido na niigili debata. Jala ido topik ni minggu tate. Satia mangihut to ni bana. Jadi hasatia onon nama cari rikok do di tonga-tonga ni ngolut tate. Rikok do di hita hepeng, alai rikok do hasatia utaringok to hepeng. Rikok do di hita jabatan, alai rikok do hasatia tu jabatan. Rikok do hita sahala ina, alai ikon rikok do hita satia tu ina ate. Rikok do hita ama, alai ikon rikok do hita satia tu amatta. Ido neng dohonon na. Jadi alani do manginang diigil turpukot tu hita di bagasa minggon, diigil hauduhod do kepatuhan, ido sikap na dihalomohod debata. Songon si Elia nakiningi, mula maho tu dalam muhian inna. Mula maho. Miyahe ma si Ehu, miyahe ma si Ahab inna man. Jadi alani do manginang hurin itu hatta, hapatuhonido, keuduhonido, na dipangido tu hita, bahwa ido narikot taulahon di tonga-tonga ngulutta. Jadi jangan lari dari kenyataan di tonga-tonga ngulutta si ganupari. Jalan apa pato na manginang, jalan na parpudi. Ima di patuduhod debatado tu si Elia nang tuhita, paboa gumogo do debata sian ICP manang na raja ICP. Nang dohonon ni debatat si Elia do tuhita. Nang pe di ida ibana hita satokin songon na talu hita satokin. Heran na ditinggal long hita satokin. Alai dakya talu molo debatata. Ate. Molo marhuaso pe raja Ahab do Isabel parsatokin adui. Molo heran na talu pe debatata na tapoji parsatokin adui. Alai ta ingo ma dakya talu debata nama dongane hita. Nama kaporsia hita di tonga-tonga nguluta. Alania manginang tahaposi ma debata manotong di tonga-tonga nguluta. Amin. Martangiang mahita. Mauliate matuhan las rohanami di dongani horo hami satu tikyon. Di palosohe marpungu marsaur di baga coromon. Imale Tuhan di namanya deon edemi hami dok manangi ho katam. Hatam nomor saring ri tonga-tonga nami le Tuhan. Di gilho asa setia hami manghutoko mangului ho. Ala horo de batanami. Horo na punah hami jala horo na manariho na mangodiho kami. Di tonga-tonga ningulu nami. Ala ni pargugui mahami sa luhut na. Asa totong uduk kami. Jala porsia hami na horo na boy madongani hami di tonga-tonga ngulu nami. Paso-paso masudirwas ni huriama le Tuhan. Nadong di hagabepe sita na ulion. Siya darat na magudang sahatu na madua. Jala tarumobi le Tuhan di akar ruas ni huriam. Natongod di bagasa parsahiton. Secara khusus le Tuhan di nanami ng Jessica Borsi Bagariang. Natongod di bagasa parsahiton dope sahatu tikyon. Pos rohanami. Hodo paruba na sumurong ali Tuhan. Alani pargugoy ma inanami pargugoy akauba na nang sipanganon na do nang dipangape. Jala ho matotong malegogo disude keluarga laho madongani mga rawat maparmulu inanami ali Tuhan. Asa marhitei jupang ni inanami hamalumo na siyako. Atong ali Tuhan sahat di ho mangulo nami. Sa dosa nami nagudangi. Jalo matangiang nami marhiti anakmu. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amin.